चंदन ममतार बंधन भाई संगे भौणी स्नेहर मिलन सिंदूर को चंदन ममतार बंधन भाई संगे भौणी स्नेहर मिलन राखी पुने झुरु थिला भौणी मन राखी पुने झुरु थिला भौणी मन हे भगवान दिन आसी 10टा बजलानी 2टा जाक कथा सोईचनी ए कथा रोडी मत सोया को दे भाई ए भाई काई चिट्टी रुच कहलु सोया को जानते तो उठो रोडी मत सोया को दे तू कोन जानिनु आज मोर कॉलेज छुट्टी परा आज जे होची संडे मत के निद सोया को दे उठ कहूची तते भाई काइंड बकबक सकाळुच कहलु तू जानिनु आज मोर ऑफिस छुट्टी प्लीज मत 10टा बजे सोया दे आज पर राखी पूर्णिमा तू एते समय सोईछ कोन जे सेपटे भाई माने भी उठु नांती तू रात्रि सारा सोइनु बोधे मां हां परा मते काली रात्रि सारा निद नाही सकाळ भाई मान हाथ राखी बांधी बोली मु रात्रि सारा सोइनी आ केते बेले रात्रि निद लागि गला देखिला बेले को सकाळ होई गलानी तमे भी एते समय सोईछ मां उठ चलो सकाळ पाइलानी पिलाटा उठिकरी मन दुख कलानी आज राखी पूर्णिमाटा तुम सोईज लक्ष्मी मत शोवा दियो आज मोर ऑफिस छुट्टी अच्छे मु 10टा ना जमा उठी पारि तुम जहाँ कर झीटा केते कांदिलानी तुमको जना पड़ुनी आज राखी पूर्णिमाटा शीघ्र उठी पड़ले हबनी उठ लक्ष्मी तुम आज भारी भल खाऊ मो तुम आसी बुढ़ा हेलनी तुम रसिकियापण जाइए पिला माने बड़ हेलेनी तुम रसिकपण जाइए बुढ़ा कौन जगह बुढ़ा है तुम देखते भल पाऊ बुढ़ा आज थाऊ 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 आस पिला माने बाहर की रेडी हेलेनी बेगे तुम फ्रेश हो जाओ आज राखी पूर्णिमा चंदन ममतार बंधन भाई संगे भौणी स्नेहर मिलन सिंदूर को चंदन ममतार बंधन भाई संगे भौणी स्नेहर मिलन राखी पुने झुरु थिला भौणी मन राखी पुने झुरु थिला भौणी मन भाई आनी दिला पुरुणा दिला लक्ष्मी बैग ला दियो तुम रोषे बास कर मार्केट जाकि परिया पत्र गोल पत्र कौन आनले हाँ रोषे कर राउजी मार्केट जहाँ सब आवश्यक नहीं आस
पूरा काम मते लगी जाई ओहो आम फुलई पूरा काम रे लगी जाईची ହଁ ପରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକିନା ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଗ ତମ ଦିଟା ଗଧଙ୍କ ଉପରେ ନା କଣ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମା ତୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ତୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ମୋ ଗେଲୁଟା ତୁ ଆगे ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଟେ ଆଣିଛି ଜମା ହବନି ମୁଁ ଜମା ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେନି। ସତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ। ତୁ ଆगे ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ତାପରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେ ସୁନାଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେ କହୁନା ପ୍ରିୟା ଦିଦି କୁହନା। ଫାଜିଲି ଦେଖାନି ତାଙ୍କୁ ରାଖିବି ଖାଲି ମା କହୁଛି ବୋଲି ନହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ଆସ ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ କହିବୁନି କଥା ପଦି ଟାଣ ହେ ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ କହିବୁନି କଥା ପଦି ଟାଣ ଆଗେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ନା, ଆଗେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ନା 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 ଆଗେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ଆଗ ମୁଁ ଶୁଣ, ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା। ମୁଁ ବଡ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ଦିଦି ଆଗ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ବାସ୍, ତମ ଦି ଜଣ ଝଗଡା ସେତିକି ଥାଉ। ଫାଷ୍ଟ ବଡ ଭାଇ ତାପରେ ତୁ ଚୋର। ମା ଦେଖୁଛୁ ମତେ ସେ ମାରୁଛି ରଖିବ ମନ ଏଟା ବିଷ୍ଣୁ ମା କା ବଦମାସ ମମିଟା ତତେ ମୁଁ ମିଠା ଦେବିନି ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ। ଏବେ ହେଇଛି। ମତେ କିନ୍ତୁ ଦେନୁ କାଇଁ ତୁ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ତୁ ଚୋରଟା କିଛି ବି ନୁହଁ। ମା ଦେଖିଲୁ ଦିଦି କେମିତି କହୁଛି ମତେ ହେଲେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆଖି ବୁଝ ତତେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଭାଇ କଣ ଆଣି ଅପେକ୍ଷା କର ୱାଓ ଭାଇ ମୁଁ ଗେଲା ଭାଇ ଏଇଟା ଚୋରଟା ଗଧଟା ତୋ କିଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ହଁ କଣ ଆଣିଛୁ? ଦେଖା 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 ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ କର ଏତେ ପଇସା ମୋ ଭାଇ ଚୁପ ଖା ରଖ ରାଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ରାଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ସୁନା ରାକ୍ଷୀ ସୁନା ଭଉଣୀ ସୁନା ରାକ୍ଷୀ ସୁନା ଭଉଣୀ सुनारू पागल कहुनी मु कहानी सुनारू पागल कहुनी मु कहानी कोटिरे गोटिए भाई तमे मोर कोटिरे गोटिए भाई तमे मोर मोहित मंगेला भौणी मोहित मंगेला भौणी तोहरी हाथरू राखी बांधिबा पाई जन्मे जन्मे भी मु तोर भाई प्रकृति लगी मो देवी बिकी जीवन भाई को भूलिबु नहीं ए राखी दिन ओ तोहरी हाथरू राखी बांधिबा पाई जन्मे जन्मे भी मु तोर भाई तो मिठा हाथरे स्नेह फासरे तो मिठा हाथरे स्नेह फासरे बंधा मो जीवन कहानी 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 ତତେ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଆରେ ଗିଫ୍ଟ ମା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ଆଣ, ମୋ ପାଖରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଓହୋ ଇଏ ତ ଖାଲି ବସିବ ଏଇ ମା, ମୋ ଢୋକେନି। ଏଇ ମା ମାନେ ମା ଆଣିଲା ମା ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ଏଇ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ କରିଛୁ। ଆଜି ତ କିଛି ଭଲ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ଏଇଟା ବି ମଟନ ଟିକେ ଭଲ। କରିଥାନ୍ତ ହଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଟନ ଖାଇବୁ ଆଉ କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଧା ସାଧା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ରାତିକୁ ପିଠା ମିଠା ସବୁ କରାହବ ଖାଇବୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଇଁଷ କରାଯାଏ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ଚୁପଚାପ ଖାଅ ଓ ଖା ଖା ଜଲ୍ଦି ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲେ ଛତୁ ତମେ ଦିଟା ରାକ୍ଷୀ ଆସ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବିନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ
ଛତୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମାମା ଆଜି ଆମ ଛତୁ କରିଛନ୍ତି। ଖା ନ ଖାଇକି ଝଡି ଗଲୁନି ଖାଇଲୁ। ସୁନା କଣ ହେଲା ପିଟି ପିଟି କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛ? ଇଏ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚିଡି ହଉଛି। ମୁଁ କାହିଁ ଚିଡି ହେବି ଯେ? ଝଗଡା କରନି, ବସ ଖାଇବା। ବସ। ଖା ଖା ଆରାମ ସେ ଖା। ଭାଇ ଏଇଟା ଦେ ନା। ଶୀଘ୍ର ଯା କାମ କର। लुह टोपे झरी गले तो आखिरे सुना भौणी डरी तू जीवनी सुना भौणी डरी तू जीवनी भाई तोरा छाई भली अच्छी पाखरे। भाग्यता लिखी कपाड़ा लिखन भाग्य डोरे बंधा मनीष जीवन भाग्यता लिखी कपाड़ा लिखन भाग्य डोरे बंधा मनीष जीवन कहा को हसाए सिए कहा को कंदाए रे कहार सिंदूर सखी से नेहा के दिए सब भाग्य हाथ दान सब भाग्य हाथ हस खुशियाली भरा से नेहार दिन भाग्य तो दिलानी ताको हुए ही निमान। भाई भौणी तल पर गोटे पक्षीर थिलु आमे दुईटी पर ए घर देखी माँ आज पूरा राखी पूर्णमी आज घर को जावा कथा। हाँ जी बापा हेले सी तो एपन उठी ना। अच्छा जाओ डाक से उठ। आगे
हमारा ଚାହା ନିଅ। କେନେ କର ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ ଗଜ ଗଜ ହନା ହେଲା ଯାହା କହିଲି ସେୟା କର ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମତେ ନେଇଯାଅ ଆମ ଘରକୁ। ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ କରିପାରିବିନି। କରିବୁନି? ପ୍ଲିଜ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମତେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବହୁତ କାମ କାଲିଲା ହେଲା ମାଡ଼ ଦୁଇଟା ବାଜିବ ତାପରେ ଠିକ୍ ବସିବୁ ହେଲା ଶୁଣୁଛୁ ନା ଯା। ଟିକେ ଶୁଣ ଭାଇ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଆସିପାରିବନି। ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ନେଇ ଚାଲ ଚାଲ। ଚୁପ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଥା ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ ଜମା କହିବା ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣେ ଭାଇ ସ୍ୱାଗ ଦେଖାଉଛୁ ଭାଇ ସ୍ୱାଗ ଚାଲ ଚାଲ। तो भाई को ए विषय में किसी न कहो बुझपाइलु बुझलु ए विषय में तो भाई ने किसी न जाने ठीक है କିଛି କହିବିନି। जा भल टिके मुँह को धोई धोई भाई पाखु जा है भाई दिया हाँ भाई तू कि हाँ भाई ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ଅଛି हाँ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଦେହ ଭଲ ଅଛି हाँ भाई ଆଉ ଭାଇ ବାବା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବାବା ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ତ? हाँ भाई ହେଲେ ତୁ ଆସିଲୁ ଚିକୁକୁ ଆଣିଲୁନି? ଆରେ ଚିକୁର ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆମେ ଭାବିଲୁ ତୁ ତ ଆମ ଘରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୋ ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ? अरे पुआ ମା ହେଲା ପୁଅ ଏତେ ବାଟୁ ଆସିବ ଖାଲିଟାରେ ବସିଛୁ ଯା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଳଖିଆ କିଛି ନେଇକି ଆ। ନାଇଁ ମା ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବେନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ରଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଭାଇ ତୁ ଏଠି ବସ୍ତା ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ तोहरी हाथरू राखी बांधिबा पाई जन्मे जन्मे भी मु तोर भाई प्रकृति लगी मो देवी बिकी जीवन भाई को भूलिबु नहीं ए राखी दिन। दीपू
ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଉଠୁ କଣ କହୁନି କହ ତା ଭାଇ ଅଛି ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଆମର ଯୋଉ ବାକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇଟା ଭଲ ମଉକା ଯା ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲି ଉଠୁ ଯା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛି ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଯା अरे प्रिया मो हाथ राखी बांधिब ଶୁଣ ରହ ଯା ଯୋଉ ପଇସା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସେ ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଗୌରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି प्रकाश ରାକ୍ଷୀଟା ଦେଇଦିଅ ମୋ ଭାଇ ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ତତେ କହିବା ବାନ୍ଧିବ ଶୁଭାଯାନି प्रकाश 1,00,000 टंका 1,00,000 टंका भाई ଜାଣିପାରୁନ ଯୋଉ ପଇସା ବାକି ଥିଲା ଆଉ ଦେଇଛୁ प्रकाश बाकी थिला हमें देइनु देई दबु ता माने तो आजी ଏ ଭାଇ କହ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସିବ ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ନହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି ହେଲା प्रकाश ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମତେ ରାକ୍ଷୀଟା ଦେଇଦିଅ मु तम प्रकाश 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 तम एत बड़ साहस मो सामने रे मो भौणी के मारू तो अरे टंका प्रकाश ठीक अछि केते टंका प्रकाश अरे डॉक्टर पड़िले मु मो भौणी पे जीवन देबी छी मुझे भाभी नथिल तुम एते तळ फसिबो ठीक अछि प्रिया अरे 1,00,000 टंका कोन डॉक्टर पड़ले तो भाई तो पैसा जीवन दे दबो प्रिया केते सरधारे मु तो पई गोटे पाटो साड़ी आनथिली अथस तू से साड़ी पिंदी दे ने प्रिया आज राखी पूर्णिमा रे ए साड़ीटा पिंदी दे ବେଶୀ ବଗବଗ ହୋନି ଯା प्रकाश बाबू मु आपन हाथ धरुची मो प्रिया को ए साड़ीटा के पिंदी दे ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯା ଆଗ ଧରିକି ଆସେ ତାପରେ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖିବୁ चल प्रकाश बाबू मु आपन गोड़ धरुची प्रकाश बाबू आज राखी पूर्णिमा प्रकाश बाबू आज राखी पूर्णिमा और सेमिति करछथि ଯା प्रिया मु जाउची प्रिया मु जेमिति हेला 1,00,000 टका जोगाड़ कर आनी आज तोरी हाथ में मु राखी बांधी कथा दउची प्रिया मु जाउची प्रिया ଭାଇ ତୁମେ ଯାଅନି मु जाउची प्रिया ଭାଇ ଯାଅନି ଭାଇ ତୁମେ ଯାଅନି प्रकाश बाबू प्रिया को बाहरी प्रकाश बाबू ओ प्रिया प्रकाश बाबू मो कथा सुना प्रकाश बाबू प्रिया प्रकाश बाबू अपन हाथ धुची प्रकाश बाबू भाई मते छाड़ मो भाई को छाड़ मते मो भाई को छाड़ भाई स्वागत देखा चल भाई पैसा आनिक आसू ताପରେ तो भाई जे कोन पैसा न आनिक आछि तो एमती एक छटपट ही मर बुझि गइलु एडी अपेक्षा करता भाई को तू सबरे सोइछ समस्त मागिला काम कर किंतु से जो पैसाटा दब हाँ समस्ते टे भो कर खाइबा ना खाइबा निश्चय भाई खाइबा मुझे भाई लेके आना चाहूँ और चल छाड़ मत कह छाड़ कौन भाई रो कहला जाई तो भाई भाई मोर निहाती काम दरकार भाई
भाई मोर निहे लक्षे टका दरकार भाई मोर दया कर ଆମର ତ ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଟକିଆ କାମ ନାହିଁ ସାଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଭାଇ ମୋର ନିହାତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ମୁଁ କରିବି ଭାଇ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ମୁଁ କରିବି ହେଲେ ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ମନା କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆରେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଟକିଆ କାମ କିଛି ଅଛି? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ତ ସେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଭାଇ ମନା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ। ଅଛି ନା ଅଛି ହଁ ହଁ ଟଙ୍କିଆ କାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କାମଟା ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଠିକ୍ 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 ଅଛି ଅଛି କାମ ଅଛି। ଶୁଣ ତୋ ପାଇଁ କାମ ଅଛି। ଶୁଣ ବାବା ଶୁଣ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ କାମ ହେଲା ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ କାମ ହେଲା ଏଇ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ନା ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଝିଅ କାମ କରିପାରିବିନି ଭାଇ ମୋତେ ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁ କାମ ଦେବେ ମୁଁ କରିବି ହେଲେ ମୁଁ ଝିଅ କିଡ଼ନାପ କାମ କରିପାରିବିନି ଭାଇ। ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେବୁ ଏଇ କାମ ସାମାନ୍ୟ କାମ ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ। ପୁଣି କଥା ଟିକେ ଭାବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନଟା ବିପଦରେ ଅଛି। ତୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ନା ତୋ ଭଉଣୀ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଶୁଣ 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 ଦେଖିଲୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଖଟି କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ସେ ଜାଗା ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଦେବୁ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ସାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଦେବୁ ତ? ଆଉ କେ ଭାଇ ଆସ ଆସ ବସି ବସି ମହାରାଣୀ ଉଠ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ତୋ ଭାଇ ଆସିବନି ଠକ ଭାଇ ତୋ ହେଲା ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୋ ଭାଇ ଆସିବାର ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଟି ତୋ ଭାଇ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ତୋ ଆଖି ବାନ୍ଧିବାର ନାହିଁ ତୁ ଚାଲ ଆଉ ଏଠି ରହିବାକୁ ବି ତୋ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଚାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରନି ମୋ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ସିଆଡ଼େ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ତାପରେ ଆସିବ ଚାଲ ବୋଲ ମୋତେ ବାହାର କରନି ମୁଁ ତ ହାତ ଛୋଡ଼ୁଛି ମୋ ହାତ ଛୋଡ଼ୁଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ଭାଇ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଆସିବ। ଆଗରେ ଅଛି ତୋ ଭାଇ चल तो भाई होती है भाई छोटी अच्छी चल
चाल केते भागी मुड़ियो चल मो भाई कहीं अरे चाल तो भाई एडी अछि भांगी मुड़ी केते होचो भाई सुना हरिणीटा जंगल रे बुलुथुला ताको नै कि आसी जी खुश कर दे रे खुश कर देलु मो भाई कहीं हमें को तो भाई नु है ये भाई ये भाई ये भाई कम्माने मत मो भाई एठी नहीं ए मु भी भाई अपने बांधी दियो सिलो आगे भाई मानु देखि डरी जाउची चल ए दो नखरा देखो जिबे आ धबे तो बोल सुंदर का तुम भी देखो आओ तो नखरा होता ना बहुत ही लागला छाड़ राकेश छाड़ ए छाड़ राकेश ए धनु भाई प्रिया तू एठी ए डरो ताकू ए चल ओ भौणी की छाड़ी दियो मो भाई को छाड़ी दियो मैं फोन का उठाना कोची प्रिया चल कुछ चलो चलो कोची चारा कोची बे असला मजा चारा को भाई को तमे भाई को तो किदो ओके रिलैक्स के आसी ओके भाई चलो ए चल ओडी डाको चली ओली अबे भाई तो चली गला आमे चलो एठी ठीक रेस्ट करबा माने बंदा आइ जंतु ओडे खसी जाई पारी प्लीज तमे कहते भाई को छाड़ी दियो भाई म अपन को गोरा धरुची आ चुप छाड़ो मो भाई को एकदम छाड़ी दियो आओ करनी चुपचाप बसियो चुपचाप प्रिया प्रिया तू ज्यादा सॉरी प्रिया मु अछि तू के छिया बने प्रिया मु अछि प्रिया भाई प्लीज हम भाई बहन के चारी दियो प्लीज
प्रिया तोर किसी हिंद चिकू तोर किसी हिंद हाँ मु ठीक अच्छी तू ठीक अच्छ प्रकाश बंचीबी रे भाई तते मो प्रिया लागिला रे राखी पूर्णिमा पूरण करी पारे तू प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा ता घर को जीव रे प्रकाश मो प्रिया किसी जाने नहीं भाई तुम किसी असुविधा करबनी ना भाई प्रिया गोटे अफसोस रही गला प्रिया तो हाथ तो मो राखी बांधे पारे ना भाई हाँ प्रिया बांध मो हाथ राखी बांध प्रिया बांध राखी बांध मकाई में आसीगला प्रिया प्रिया ये राखी दे गला आखी रे जानी थिला हजी जीव सुख खुशी राखी कोड़ा आउनी खोजी बंचीबी तो पाई मरीबी तो पाई साहे भी तोते सारा जीवन राखी बांधिली राखी राखी बांधिलु तो रखी मान नमस्कार नमस्कार मु प्रकाश मु साईराम मु सुनील मु अंकिता मु प्रिया मु संतोष ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ କୁମାର ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜମା लाइक देबे सब्सक्राइब करिवे आ बेल आइकन को दबेई देबे एमिति लागला कमेंट भी करिवे जैस्मिन एंटरटेनमेंट चैनल को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे बेल आइकन को दबेई देबे लास्ट टेंटने बजे दे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।